मात्र पर जेतोळे वजीर खान एक कथा जानिला जे मोतीराम मेहरा जाइकिरी तांको क्षीर खुआइछि से कौन कला मोतीराम एवं तार संपूर्ण परिवार को जो कोलू जो थरे तेल पेशा जाए ता धीरे पेशी मारिदेला। भावंतु केते क्रूर थिला से। आउ जेतोळे फतेह सिंह पर्यंत नाक पर्यंत इटा कांथ आसीगला सेतोळे जोरावर सिंह आखिरु लुह झरी पड़ला। एटा देखी फतेह सिंह कहले भाई कौन पाई कांदुचु ना मु एइथपाई कांदुची जे तू मो ठारु सान हेई आग बलिदान दउचु जेतेबेले कि मु तो ठारु बड़ हेइकिरी मु एटा देखुची। आजिकली कौन होउची भारत रे आमे हेलोइन पाळु। हेलोइन दिन लोक माने आजिकली शहर रे भूत हेइकिरी बुलियो आमे देखि। आमे 25 डिसेंबर रे क्रिसमस पाळु जोटा कि आम सहित कौन संपर्क ना एटा बाहरु आसे। मात्र आमे जोटा आमर वीर गाथा तापई आमे से तारीख मध्य मन रखुनु। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज आमे किछि बलिदान रो कहानी सुनिबा। आज होउछि बलिदान रो कहानी, दुईटी शिशुंकर बलिदान रो कहानी। वर्ष 1705 आनंदपुर साहिबा युद्ध पाई जेतेबेले गुरु गोविंद सिंह मोगल मान को परास्त कले सेतेबेले औरंगजेब से कथा विश्वास करि पारलानी जे गुरु गोविंद सिंह को सेना औरंगजेब मोगल सेना को परास्त कर से तेणु औरंगजेब कौन कले ना गुरु गोविंद सिंह के गोटे पत्र लिखिले एवं पत्र रे कहले तमे जदि आनंदपुर साहिबा छाड़ीदेव मु ताले तुमको आउ तुम ऊपर कौन से आक्रमण करिवेनी। गुरु गोविंद सिंह विश्वास कले औरंगजेब जोठी विश्वास करवा कथा नुह, कारण औरंगजेब होउची से लोक जे निज बापा को निज भाई की समस्त को हत्या करथिला, भाई मान को हत्या करथिला, बापा को बंदी करथिला। तथापि गुरु गोविंद सिंह ताको विश्वास कले। मात्र जेतोले से फेरुथिले आनंदपुर साहिबारू औरंगजेब रो पत्र पाइकरी जे एटा संधि हबो, कारण से शांति चाहूले गुरु गोविंद सिंह। जेतोले फेरुथिले सरसा नदी पाखरे कौन हैला ना मोगल सेना आक्रमण करदेला। जेतोले मोगल सेना गुरु गोविंद सिंह को सेना ऊपर आक्रमण करदेला सेतबेले कौन हैला ना गुरु गोविंद सिंह तांको मां गुजरी देवी एवं दुई छोट पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह से शेरशाह नदी रे बोही गले। से सेठी बाट भूली गले। गुरु गोविंद सिंह अलगा हे गले, गुजरी देवी आउ साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह सेठी अलगा हे गले। से अलगा हे जिबा परे कोन हैला ना से जेतोले जाईकरी गोटे गां रे पहुंचले से गां रे तांकर गोटे पुराना रोसैया थिला गंगू रोसैया बेली। से जेतोले गुजरी देवी को देखिला कहला मां मु तुमको आज शरण रखिबी केमिति मोगल सेना न देखि पारंत। किंतु एक्चुअली से रोसैया थिला गंगू रोसैया तार मुख्य लक्ष्य थिला जे गुजरी देवी पाखे जो टंका अच्छी सुना मुद्रा अच्छी से स्वर्ण मुद्रा को चोरी कर से रात्रि जो स्वर्ण मुद्रा को चोरी कर नेला गुजरी देवी से देखिले दिन सकाळे जेतोले गंगू रोसैया को पचारे अरे तू मोर कहीं चोरी कलु से रागी जाई कौन कला से मोरिंडा सिपाही की कौन कला ना जनईदेला जे गुरु गोविंद सिंह का माँ एवं तांकर गुरु गोविंद सिंह दुई पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह ता पाखरे सेठी अछन। तेणु मोरिंडा सिपाही कौन कले साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह ता सहित तांका दादी माँ गुजरी देवी को निज अख्तियार को नेइकरी से कौन कले सरहंद्र मोरिंडार कोतवाली नेइकरी तांको सरहंद्र सिपेसालार वजीर खान को देदेला। सिपेसालार जेतोले वजीर खान देखिले जे गुरु गोविंद सिंह दुई पुत्र आउ माँ तांको कब्जा को आसी से बहुत खुशी हैला, कारण सेटा गोटे ता पई गोटे थिला जे से तांको औरंगजेब थारु पुरस्कार पाइबो। सेतेबेलकु साहबजादे जोरावर सिंह को मात्र 9 वर्ष एवं साहबजादे फतेह सिंह को मात्र 6 वर्ष। तेणु से प्रथमे कौन कला ना से प्रथमे से मानु कहला जे तम तांको नेइकरी गोटे कोठरी रे रखी दियो, ठंडा कोठरी भीतर रखी दियो। गोटे जो बुर्ज थिला लंबा बुर्ज माने जोटे ऊपर गोटे घर थिला से घरे नेइकरी ठंडा रे तांको छाड़ी दियो जे से माने ठंडा रे छाड़ देले से माने सेठी मरी जिवे। ठंडा रे बहुत भयंकर शीत थिला। मात्र से माने हेले दशम गुरु सिख मानकर दशम गुरु गोविंद सिंह पुत्र तांको जेतले ठंडा रे छाड़ी दिया गला तांकर से माने आदौ डरिलेनी शीत को डरिलेनी। मात्र सेही समय गुरु गोविंद सिंह पाखरे काम करथिबा मोतीराम मेहरा सेठी कोनोसी मते जाई दुई साहेबजादों को से माने क्षीर 3 दिन क्षीर पियाई। मात्र परे जेतले वजीर खान एक कथा जानिला
ଯେ ମୋତିରାମ ମେହେରା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଛି, ସେ କଣ କଲା, ମୋତିରାମ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଯୋଉ କୋଲୁ ଯୋଉଥିରେ ତେଲ ପେଶାଯାଏ ତା ଦେହରେ ପେଶି ମାରିଦେଲା। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରୂର ଥିଲା ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସରହନ୍ଦରେ ବାବା ମୋତିରାମ ମେହେରା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ସେଇ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ରେ ଦୁଇ ସାହେବଜାଦେ କ୍ଷୀର ପିଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ୱଜିର ଖାନ କଣ କଲା ନା ଦୁଇ ସାହେବଜାଦଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲା ଯେ ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ ତମକୁ ରାଜବାଡି ଦେଇଦେବି, ତମକୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବନି, ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, ତମେ କେବଳ କଣ କରୁଛି ନା ଶିଖ ଧର୍ମ ଛାଡିକିରି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସିଂହ ନାଦ ଦେଲେ। କଣ ସିଂହ ନାଦ ଦେଲେ? वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, आर सिंह नाद देले। ଯେତେବେଳେ वजीर खान वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेहर सिंह नाद शुणला, से आहुरी उत्तेजित ହେଇଗଲା। ସେ गुरु गोविंद सिंहଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତା ପରଦିନ କଣ କଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କହିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବାଟ ଲଗାଅ, ଆଉ ସେ କବାଟରେ ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସାହେବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂହ ଓ ସାହେବଜାଦେ ଫତେହ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ଏମାନେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାହେବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂହ ଆଉ ସାହେବଜାଦେ ଫତେହ ସିଂହ କଣ କଲେ ନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଆଗରୁ ଆଗ ଗୋଡ ପୁରେଇଲେ। ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ କବାଟଟା ଲଗେଇଥିଲା ସେ ଛୋଟ କବାଟରେ ଆଗ ଗୋଡ ପୁରେଇଲେ, ଗୋଡ ପୁରେଇକି ତାପରେ ନିଜେ ପଶିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖି ୱଜିର ଖାନ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲା ସେ କଣ କଲା ନା ସେ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। एकथा शुणी दुई साहेबजादे हसिले ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରୀ ଦେବୀ एकथा ଶୁଣିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାହେବଜାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମେ ଡରିବନି, ତମେ ହଉଛ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତମେ ଡରିବନି। ଆଉ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାହାର ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଜୋରାବର ସିଂହଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 9 ବର୍ଷ ଆଉ ଫତେହ ସିଂହଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସିଂହ ନାଦ ଦେଇ କହିଲେ ନା ମା ଆମେ ଡରିବୁନି, ଆମେ କେବେ ଡରିବୁନି କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥ ଆସିଲା, ସେ କାନ୍ଥ ଇଟା ବଙ୍କା ହବାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଯୋଉ ଜଲ୍ଲାଦ କାନ୍ଥ ଦଉଥିଲା ସେ କଣ କଲା ନା ଇଟା କାଟିକିରି ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଜୋରାବର ସିଂହ ଚିଲେଇକିରି କହିଲେ କଣ କାନ୍ଥ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ କି, ତମେ କାନ୍ଥ ଆଣ୍ଠୁକୁ କାଟିଦିଅ। ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଲାଦ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ, ଚାରିଆଡ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫତେହ ସିଂହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟା କାନ୍ଥ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜୋରାବର ସିଂହଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ଫତେହ ସିଂହ କହିଲେ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ସାନ ହେଇ ଆଗ ବଳିଦାନ ଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ବଡ ହେଇକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତତେ ମୁଁ କୋଳାଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଫତେହ ସିଂହ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ମରିବା ପରେ ତୁ ଡରିବୁନି। ତେଣୁ ଜୋରାବର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେନି, ଆଉ ଶେଷକୁ ସେଇଠି କାନ୍ଥ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଏ ହଉଛି ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ତାରିଖ କଣ ଥିଲା? 26 ଡିସେମ୍ବର 1705। ଆମେ କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଶିଶୁ ଦିବସ କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା କାରଣ ସେଇଟା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା 14 ଫେବୃଆରୀରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ପାଳୁଛୁ, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି ଭାରତରେ, ଆମେ ହୋଲୋଇନ୍ ପାଳୁଛୁ। ହୋଲୋଇନ୍ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସହରରେ ଭୂତ ହେଇକିରି ବୁଲିବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର ବୀର ଗାଥା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖୁନୁ। 26 ଡିସେମ୍ବର ଆମେ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳୁଛୁ। ଏଇ କାହାଣୀ ଦେଶର ସବୁ ଶିଶୁ, ସବୁ ପିଲା, ସବୁ ଯୁବକ ଶୁଣିବା କଥା, ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ମାତ୍ର ଏ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଜି ଯାଉଛି, କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 26 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ସାହେବଜାଦେ
ସାହେବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂ ଏବଂ ସାହେବଜାଦେ ଫତେ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟେ ନମନ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତି 26 ଡିସେମ୍ବରରେ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ମନେଇବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁଝାରୁପନ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁ। ତେଣୁ ଏଇ 26 ଡିସେମ୍ବରକୁ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ବଳିଦାନ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଯୋଉ ଯିଏକି ଦଶମ ଗୁରୁ, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଦଶମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ 26 ଡିସେମ୍ବର ବୀର ବାଲ ଦିବସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ବୀର ବାଲ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।